वेलकम टू लीगल मैटर्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक अहम खबर को देखते हैं। ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। जिस वक्त इसका आगाज़ हुआ था तो ये एक अफवाहों की शक्ल में हमारे सामने आ रही थी, लेकिन अब इसके बारे में कुछ मुसद्दक़ा इत्तलात भी आनी शुरू हो गई हैं। इसलिए मैं इस खबर को अहम खबर कह रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। और इस खबर का ताल्लुक अमेरिका में दाखिले पर सफरी पाबंदियों पर है। और जैसा मैंने अर्ज किया कि शुरू में इसके बारे में बहुत सी अफवाहें हमारे सामने आई थी, और कुछ न्यूज़ पेपर्स ने, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने, और आपको मालूम है कि सोशल मीडिया उसमें सर फहरिस्त होता है, ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान पर भी सफरी पाबंदी लगा दी गई है। और इस अफवाह को जो है बड़ा तोड़ मोड़ कर बयान किया गया। लेकिन अब लेकिन अब ये अफवाह अफवाह नहीं रही। अब इसके बारे में हमें कुछ मुसद्दक़ा खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन खबरों का मामला का मतलब ये नहीं है कि वाकई कोई कानून हमारे सामने आ गया है जिसमें पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इसकी अगर बैकग्राउंड में आप जाएं तो आपको मालूम है कि एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि मैं चाहता हूं कि उन ममालिक से लोगों पर सफरी पाबंदियां आयद की जाएं कि जो हमारी अपनी मुल्क की सलामती और दिफा के लिए अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं। कि उन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिसकी वजह से जो लोग वहाँ से आते हैं उनकी स्क्रूटनी नहीं होती, उनकी जांच पड़ताल नहीं होती, और ऐसे ममालिक से जब ये लोग आएंगे तो हम उन पर पाबंदी लगाएंगे। अब ये खबर जो है ये एक मुसद्दक़ा खबर बन चुकी है, लेकिन जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक इसके बारे में कोई कानून नहीं बना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव एक्शन था उसको एक्सेप्ट किया गया, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने उन कंट्रीज की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी जो उनकी नज़र में सिक्योर्ड कंट्री नहीं थी। और उसमें ज़ाहिर है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी अमल दखल था, और कौमी सलामती और पब्लिक पॉलिसी के एतबार से ये लिस्टें बनी हैं। अब क्या है कि इन लिस्टों में तकरीबन 43 कंट्रीज शामिल है। आपको मालूम है कि ऐसा अमल डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में भी हुआ था जिसमें 8 कंट्रीज को शामिल किया गया था, लेकिन अब ये फेरिस्त जो है 43 ममालिक पर मुश्तमिल है। अब इन 43 कंट्रीज को जो है मुख्तलिफ लिस्ट में रखा गया। एक रेड लिस्ट है, एक ऑरेंज लिस्ट है, और एक येलो लिस्ट है। इससे मुराद ये है कि जो सुर्ख लिस्ट में जो कंट्रीज शामिल है, जिसमें तकरीबन 11 कंट्रीज शामिल है, उन पर दाखिले की पाबंदी लग जाएगी। उसके बाद जो ऑरेंज लिस्ट है उसमें भी मेरा ख्याल है कोई 10-11 कंट्रीज शामिल हैं, और उन पर जो बैन नहीं लगेगा लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होंगी। पहली लिस्ट में बैन, कंप्लीट बैन, दूसरे में उनमें कुछ पाबंदियां लगेगी, और इस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। और उसके बाद थर्ड लिस्ट जो है वो येलो लिस्ट है, जिसमें अजीब व गरीब किस्म के ममालिक शामिल हैं, पोर कंट्रीज, अफ्रीका के कंट्रीज, और उसमें कोई भी ऐसा नुमाया कंट्री नजर नहीं आता। और उनके बारे में 60 डेज का ग्रेस पीरियड दिया गया है कि हम उनकी जांच पड़ताल करेंगे। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान का मामला है उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। और ये एग्जीक्यूटिव एक्शन जो आया था, ये जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दाखिल हुए थे उसी के 2-3 दिन के अंदर उन्होंने एग्जीक्यूटिव एक्शन लगा दिया था। अब जो लोग इस मामले को बेहतरी से समझते हैं और जिनके पास अंदरूनी खबरें हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि देखिए अभी तक पाकिस्तान इसमें शामिल है, लेकिन ये लिस्ट जो है कई हफ्ते पहले बनाई गई थी और इसे सीक्रेट रखा गया था। इस लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है, लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि इस लिस्ट को फाइनलाइज कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ओपिनियन भी बड़ी अहमियत रखेगी। तो ये कह देना तो काफ़ी है कि पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल है, और सफरी पाबंदियों के बारे में जो मुसद्दक़ा इत्तलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान उसमें शामिल है। लेकिन क्या पाकिस्तान फाइनल लिस्ट में भी आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में अभी हम हतमी तौर पर नहीं कुछ कह सकते। और मेरी अपनी इसके बारे में ओपिनियन ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में इंतहाई सीरियस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करती है, तो इस बात के इम्कानात हैं कि पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया जाए। क्योंकि इन लिस्टों में शामिल होना, गो के पाकिस्तान पे बैन नहीं होगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल अरेंजमेंट्स अगर होंगे तो बहुत से लोग मुतासर होंगे। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। अब देखिए उसमें हर आदमी पे पाबंदी नहीं होगी। जो कंट्रीज बैन हुई हैं उनमें भी हर आदमी इससे मुतासर नहीं होगा।
جو سیکنڈ لسٹ ہے جس میں پاکستان شامل ہے اس میں ریسٹرکشنز ہیں، لیکن ہر آدمی اس سے متاثر نہیں ہوگا. کون لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور کون نہیں ہو سکتے، اس کے بارے میں سرسری طور پہ جائزہ لے لیتے ہیں. دیکھیے ہر قسم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نان امیگرینٹ ویزز کے اوپر لوگ ٹریول کرتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں انویسٹرز ہیں، جس میں ٹورسٹ ہیں، اور ان کے پاس نان امیگرینٹ ویزز ہوتے ہیں. جی اس کے بعد وہ لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں جن کے پاس امیگرینٹ ویزز ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاکستان میں باقاعدہ انٹرویوز ہوئے ہیں، اور انٹرویوز ہونے کے بعد ان کو گرین کارڈ دیا جائے گا اور ان کو امیگرینٹ ویزا دے دیے جاتے ہیں. جس طرح سے ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکن سٹیزن ہیں، انہوں نے بہن بھائیوں کے لیے اپلائی کیا. امریکن سٹیزنز ہیں، انہوں نے اپنی وائف کے لیے یا بچوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو ان کے انٹرویو ہونے کے بعد انہیں امیگرینٹ ویزا دے دیا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے جائیے اور امریکہ جائیے، وہاں پہ آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا. تو ان پر کیا پابندی لگے گی؟ کیا ان لوگوں کو ان کے راستے میں بھی ریسٹرکشن کھڑی کرنی پڑے گی؟ ہمیں معلوم نہیں ہے. امریکن سٹیزن کا جہاں تک ڈوئل سٹیزن جو ہے، یقیناً ان پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ جو ڈوئل سٹیزن ہے اور امریکن جو سٹیزن شپ حاصل کر چکے ہیں، چاہے ان کا تعلق دوسرے ممالک سے کسی اور ملک میں وہ پیدا ہوئے تھے، نیچرلائز سٹیزن ہے، ان لوگوں پہ پابندی یکسر طور پہ نہیں لگا سکتی، کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن انہیں دفاع کرتا ہے. لیکن نان امیگرینٹ ویزا ہولڈرز اور امیگرینٹ ویزا ہولڈرز، انہیں کس طریقے سے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی، اس کے بارے میں ابھی ہمیں معلومات نہیں ہیں. اس سے پہلے جو اگزامپل ہمارے سامنے آتی، جو میں پہلی ٹرم کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک کوہرام کی صورت تھی. یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی 8 کنٹریز کے بارے میں، اور پھر لوگ ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں، اس میں سٹیزن بھی شامل ہے، اس میں گرین کارڈ ہولڈر بھی شامل ہیں، نان امیگرینٹ لوگ بھی شامل ہیں، اور ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بکھرے ہوئے ہیں، وہیں پہ سو رہے ہیں، وہیں پہ اٹھتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کیاس تھا. اور پھر یہ معاملہ آخر میں سپریم کورٹ تک بھی پہنچا، اور سپریم کورٹ تک جانے سے پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسے کسی حد تک درست خطوط پہ لانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ کہہ کے کہ جو فارن پالیسی کے ایشو ہیں اور فیڈرل امیگریشن کے ایشوز ہیں، اس میں جو ایگزیکٹو ایکشن ہے ان کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے. تو یہ تو صورتحال ہے. اس لیے میں پاکستان پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں. کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا جناب بنگلہ دیش کا کیا ہوا؟ جی بنگلہ دیش ان لسٹوں میں شامل نہیں ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا جی انڈیا کا کیا ہو؟ انڈیا بھی اس میں شامل نہیں ہے. اس میں افغانستان یقیناً شامل ہے، اور ایران اس میں شامل ہے. ایران تو اس لسٹ میں شامل ہے جس پہ مکمل طور پہ پابندی ہوگی. لیکن یہ مکمل پابندی جو بین کر رہے ہیں، اس میں بھی لچک ہم دیکھنے میں آئے گی. تو جو یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، اس کا ہم تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور خاص طور پہ ہمارا فوکس جو ہے وہ پاکستان پہ ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً ان کو یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ بہت سے لوگ جن کے اسٹوڈنٹ ویزاز اپروو ہو چکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہیں اور جو ابھی تک اب ٹکٹ بھی خرید چکے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ان کے ریلیٹیوز نے اسپانسر کر رکھا ہے گرین کارڈ کے لیے، اور ان کے گرین کارڈ کے انٹرویو ہونے کے بعد وہ کامیاب ہی ہو چکے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ ان تمام کیٹیگریز کے بارے میں ہم رفتہ رفتہ بات کرتے رہیں گے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ود ان اے ویک اور سو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز آ جائیں گی. جب بھی یہ ڈیٹیلز آئیں گی، آپ اس پروگرام کے ذریعے سے، لیگل میٹرز کے ذریعے سے آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا دی جائے گی.